Moji dragi gledatelji, mi danas živimo u vremenima kada izuzetno veliki broj osoba ima prekomjernu tjelesnu težinu, veliki broj osoba ne vježba, ima sjedilački način života, a prekomjerna tjelesna težina, sjedilački način života su uzrok u velikom broju problema modernog čovjeka. I danas ću vam preporučiti jedan izvanredan dodatak prehrani koji je dio moga, dodataka prehrani na mom Mario Lab web shopu dodataka prehrani koji se smatra jednim od najboljih koje možete zamisliti za izgradnju jakih mišića i za prirodno mršavljenje na najboljoj prirodnoj mogućoj fazi. I naravno, prije nego što nastavim sa emisijom i da vam preporučim ovaj dodatak prehrani, prije svega želim vam se zahvaliti. Moja knjiga Čudesni prirodni lijekovi drugi dio je veliki hit u cijelome svijetu. Vidim da ste oduševljeni, meni je to jako drago naravno reći. I još jedna bitna informacija je naravno o mojemu web shopu gdje imate puno dodataka prehrane koje danas možete kupiti, o tome nešto više u kasnijem dijelu emisije. Što su aminokiseline? Aminokiseline su organske molekule koje izgrađuju proteine ili bjelančevine, a dobivaju se njihovom hidrolitičkom razgradnjom. I riječ je o prirodnim spojevima koji su u prirodi rijetko dolaze u slobodnom stanju. Postoje aminokiseline koje ne ulaze u sastav bjelančevina, ne proteinske aminokiseline. Bjelančevine izgrađuju prije svega 20 vrsta aminokiselina. Ljudsko tijelo koristi aminokiseline kako bi izgradilo proteine koji sudjeluju u razgradnji hrane, rastu stanica, zacjeljivanju tkiva, osobito mišića, kože, kose i kostiju i mnogim drugim tjelesnim funkcijama. Aminokiseline tijelo može koristiti i kao izvor energije. Ukupno postoje 23 vrste proteinskih aminokiselina i više od 100 prirodnih neproteinskih aminokiselina, a postoji nešto što se nazivaju 9 esencijalnih aminokiselina. I kako vam sad ovo potpuno sve zbrkano, ne shvaćate što vam želim reći. Za naše optimalno funkcioniranje i normalne tjelesne težine i mišića i zglobova i kože i puno toga, nama treba u svakodnevnoj prehrani aminokiseline. Međutim, mi živimo u vremenima kada je naša hrana kompletno zatrovana, moji dragi gledatelji. Postoji 80.000 dokazanih štetnih kemikalija koje mi u hrani danas jedemo. I veliki broj vas koji, nažalost, recimo puno vježba ili ima prekomjernu tjelesnu težinu, imate specijalno problema sa prehranom i lošim načinom života. A specijalno nedostaju ove aminokiseline. I šta sad mi jednostavno, moji dragi gledatelji, moramo raditi? Nama te aminokiseline trebaju kada ih ne uzimamo u hrani, a želimo smršaviti, želimo imati jake mišiće, imati veću izdrživost, zato ću vam preporučiti izvanredan dodatak prehrani. Koje su esencijalne aminokiseline i koje su njihove funkcije? To su L-leucin, L-izoleucin, L-metionin, L-treonin, L-valin, L-lizin, L-fenilalanin, L-triptofan. Ključne uloge ovih aminokiselina su očuvanje i izgradnja mišićnog tkiva, sinteza proteina u mišićima i jetri, pomažu u borbi protiv psihičkog stresa i potiču zacjeljivanje kostiju, kože i zdravo mršavljenje. Koriste se kao izvor energije u metabolizmu mišića, pomažu održavanju ravnoteže dušiga u tijelu i daju vam izdržljivost i snagu prilikom vježbanja. Potiču rad jetre, bubrega, štite zglobova i hrskavicu, potiču razvoj antitijela i recimo bolju cirkulaciju. Dakle, vama aminokiseline su ključne. A nešto ću vam preporučiti, moji dragi gledatelji, gdje imate nevjerojatne, koncentrirane, prirodne, čiste vrste ovih aminokiselina, bit će vam u jednom dodatku prehrani koji se naziva ProShape. Ovaj ProShape dodatak prehrani je dodatak prehrani koji imate u mome web shopu koji je dio jednog vrhunskog proizvoda koji se nazivaju Fitline kompanija. Sve što trebate je kupiti ProShape za vježbanje, za mršavljenje i dobit ćete ga u jednoj kutiji i dobit ćete unutra samo jednu malu kapsulicu. Vidite? Jedna mala kapsulica je krcata ovim ključnim aminokiselinama i vi kada njih pijete imat ćete nevjerojatnu šansu poboljšati svoje zdravlje iz svih mogućih perspektiva. Dakle, ovo se naziva ProShape, imate ga kupiti na mom dućanu zdrave hrane. Koje su zdrave strane blagodati uzimanja ProShape dodataka prehrani? Ovo je izvanredan dodatak prehrani za sportaše i osobe koji se bave teškim fizičkim poslovima. Sprečava stres, depresiju i anksioznost, jača imunološki sustav i pomaže bržem oporavku nakon fizičkih napora. Brzo smanjuje umor i daje više snage, potiče rad mišića i štiti kosti, zglobove, ligamente i tetive. Potiče zdravo mršavljenje, potiče zdravu funkciju probavnog sustava. Kontrolira rad hormona i pruža kvalitetan san. Ubrzava zacjeljivanje rana, potiče bolji rad jetre i bubrega. Sprečava bol, otekline,
upale zglobova, pogodan je za artrotske promjene. Sprečava nastanak alergija, sprečava osteoporozu i nastanak raka. Prirodni analgetik, detoksicirati tijelo i puno toga. Dakle, sve one esencijalne aminokiseline vam se nalaze u ovom dodatku prehrani. Prevedeno znači, značajno ćete poboljšati svoje zdravlje na potpuno prirodan i siguran način. Ovo je specijalno, rekao sam, preporučljivo svima vama koji se bavite sportom pa želite biti kvalitetniji sa više izdržljivosti i brže jačanje mišića, i svi vi koji ste u potrazi za nekakvim prirodnom supstancom koji će vam poticati mršavljenje. I vi ako budete slušali mene, ako čitate moje knjige, uzimate prirodne lijekove ili ovako kvalitetne dodatke prehrani, imat ćete nevjerojatnu mogućnost poboljšati svoje zdravlje, a ovo je moja draga preporuka za sve vas koji želite prirodno smršaviti i uzimati kvalitetne dodatke prehrani za jačanje mišića i izdržljivost. Dragi moji gledatelji, kako ćete ostati zdravi i izliječiti svoje bolesti na prirodan i siguran način, bez korištenja sintetskih lijekova, injekcija i operacija? Ako ovo napravite, produžit ćete svoj život i preuzeti zdravlje u svoje ruke. Dobro slušajte. Prvi korak je da naučite prakticirati isprekidani post, koji je najzdraviji režim prehrane na svijetu. Drugi korak je da naučite koristiti najbolje prirodne lijekove za sprječavanje i liječenje bolesti. Sve ove informacije imate u mojemu kompletu od 3 knjige. Prva knjiga se naziva Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti. Druga i treća se nazivaju Čudesni prirodni lijekovi, prvi i drugi dio. Na 800 stranica imate sve što vam treba da znate se naučiti boriti protiv najgorih bolesti modernog čovjeka. Komplet od moje 3 knjige na hrvatskom jeziku su dostupne odmah sa 30% popusta na internetskoj stranici Mario Lab HR. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa. Drugi korak je da počnete primjenjivati najbolje prirodne dodatke prehrani na svijetu, tvrtke Fitline. Od sada možete na internetskoj stranici Mario Lab i dućanu zdrave hrane naći 11 čudesnih prirodnih dodataka prehrani za najgore bolesti modernog čovjeka. Ovo su dodaci prehrani koji će značajno poboljšati vaše zdravlje. Prvo, optimalni set. Služi za kompletnu detoksikaciju tijela, poboljšanje rada probavnog sustava i jačanje imuniteta. Za bolji rad jetre i bubrega, poticanje zdravlja srca i krvnih žila, kontrolu krvnog tlaka, sprječavanje krvnih ugrušaka i puno ostaloga. Drugo, Restorate služi za obnovu i zaštitu kostiju, mišića i zglobova, prirodno uklanjanje stresa, depresije, anksioznosti, sprječavanje nesanice, jačanje imunološkog sustava, poboljšava rad mozga, potiče pamćenje, sprječava demenciju. Treće, Activise Oxyplus. Ovaj dodatak prehrani služi za brzo smanjivanje umora, bolji rad srca i krvnih žila, bolji rad pluća, poticanje zdravlja jetre, gušterače i bubrega, sprječavanje srčanog i moždanog udara, te uklanjanje lošeg kolesterola iz krvnih žila, prirodni je diuretik i smanjuje otekline tijela. Četvrto, Pro Shape služi za sportaše i osobe koje se bave teškim fizičkim poslovima, sprječava stres, depresiju, anksioznost, jača imunološki sustav, pomaže bržem oporavku nakon fizičkih napora, potiče rast mišića i štiti kosti, zglobove, ligamente, tetive te potiče zdravo mršavljenje. 5 generacije 50+. Ovo je posebno dizajniran dodatak prehrani za osobe poslije 50 godina. Potiče rad srca i krvnih žila, kontrolira tlak, sprečava srčani udar. Potiče rad mozga, bolje pamćenje, koncentraciju, gubitak prančeva sprečava, demenciju, sprečava nastanak artrotskih promjena, smanjuje rizik od nastanka raka. 6 Cell Shoots služi za detoksikaciju tijela, jačanje imuniteta, smanjuje rizik od nastanka raka, potiče bolji rad srca i krvnih žila, kontrolira krvni tlak i smanjuje rizik od srčanog udara. Poboljšava zdravlje zglobova i uklanja ukočenost otekline, sprečava dijabetes. 7 Beauty Inside, ovaj dodatak prehrani, poboljšava funkciju kože, štiti od starenja, uklanja bore i staračke mrlje, obnavlja kožu i štiti od kožnih bolesti, ekcema, dermatitisa, psorijaze, akni. 8 C Balance, ovaj dodatak prehrani služi za kontrolu dijabetesa, potiče bolji rad srca i krvnih žila, sprečavanje krvnih ugrušaka i srčanog udara, sprečava osteoporozu, potiče mršavljenje. 9 Munogen, ovo je izvanredan dodatak prehrani za zdravlje srca i krvnih žila, kontrolu krvnog tlaka
i sprečavanje srčanog udara. Sprečava nastanak krvnih ugrušaka, lošeg kolesterola. Poboljšava rad mozga, sprečava moždani udar i demenciju. Sprečava varikozne vene. Sprečava anemiju, poboljšava raspoloženje i sprečava depresiju i stres. Štiti zdravlje očiju, pomaže u prevenciji bubrežnih kamenaca. 10 Microsoft Plus Heart Duo. Ovo je izvanredan dodatak prehrani za zdravlje srca i krvnih žila. Kontrolu krvnog tlaka i sprečavanje srčanog udara. Sprečava nastanak krvnih ugrušaka, lošeg kolesterola. Poboljšava rad mozga, sprečava moždani udar i demenciju. Sprečava artritise, osteoporozu, pomaže kod fibromijalgije. 11 Joint Health. Ovaj dodatak prehrani se koristi za zdravlje zglobova i sprečavanje artropskih promjena u kukovima, koljenima, leđima, šakama ili bilo kojem zglobu koji ima artrotske promjene koje uzrokuje oštećenje hrskavice, bol, ukočenost, otekline. Ovaj dodatak prehrani smanjuje bol, otekline, obnavlja hrskavicu i potiče bolji rad sinovijalne tekućine. Poboljšava pokretljivost i fleksibilnost zglobova na savršeno prirodan način. Štiti od upale i osteoporoze. Ovi dodaci prehrani su dostupni sada u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, a ostale zemlje će biti dostupne tijekom sljedeće godine i pomažu kod puno ostalih bolesti. Ukoliko želite saznati više informacija o ovim dodacima prehrani, kontaktirajte nas na broj telefona +385 98 9179 200 ili putem web stranice mariolab.hr.